Good day everyone, I am Eliza Larente and I am one of the reporter about the intergroup dynamics. So, if we say intergroup dynamics, it refers to the behavioral and psychological relationship between two or more groups. This includes perceptions, attitudes, opinions, and behavior toward one's own group as well as those towards another group. In some cases, intergroup dynamics is pro-social, positive, and beneficial. For example, when multiple research teams work together to accomplish a task or a goal. So, sa kada member of that group have different opinions, perceptions, or lahi-lahi silang batasan kay of course, every persons have different kanang personality, di ba? So, siya na grupo, they are in that group, bisan pag lahi-lahi silang pamatasan. Next is intergroup conflicts and reduction. According to social identity theory, intergroup conflict starts with the process of comparison between individuals in one group, the in-group, to those of another group, the out-group. This comparison is not unbiased and objective. Instead, it is a mechanism for enhancing one's self-esteem. It's stated from the social identity theory that intergroup conflict starts with a comparison. So, mag-start ang conflict if there is a process of comparison in which mag-compare na kao ng kada grupo sa other group. Like, what are the strengths and weaknesses nga din na grupo, and then i-compare nimo sila sa the other group. As we all know, may conflict din na mahitabo if we tend to compare one another, like nga din na grupo sa the other group. Like for example, mag-base kita sa traditions. Amoy on an ila tradition and then we tend to compare sa ato tradition. May conflict gid na mahitabo because kung uni yaon sa ila tradition, amo da gid yaon sa ila tradition. Lahi ang uni yaon sa ato tradition. Dili na to pwede na pugson kung uni yaon sa ila, na kuan nato kung uni yaon sa ato. Dili yan siya pwede because every tradition has its own uniqueness. Unique sila kay amo yan ang ila tradition. And unique sad kita kay lahian ato sa ila. Another thing is, kung unoy imo traditions or kung unoy mo tinuuhan, that makes you unique. And in that way, it can boost also your confidence kay amo sa imo gituuhan. You don't have to compare yourself from others kay lahi man tag beliefs, lahi tag traditions or culture na ginasunod. Isa pa, makabuild sa bisyag self-confidence or self-esteem kay ma-proud ka kung hain ka gagikan or what are the traditions that you tend to believe in. In the process of such comparison, an individual tends to favor the in-group over the out-group. Mas paboran nimo ang isa ka grupo kaysa sa isa ka grupo kay mas ganahan ka sa ila or you have the intention na paboran sila kay pareho ka mo ng gigikanan. Like for example, judge ka sa isa ka event and then sa event kay may isa nga to ka candidate na pareho ka mo ng tradition, pareho ka mo na ng tinuuhan, pareho ka mo ng gigikanan. So, kay pareho sa kamo, bisan pag mas deserve ng uban yaod to na position gihatag mo sa iya kay magkapareho sa kamo, mas paboran nimo siya, it means may favoritism na mahitabo kay mas gipili nimo siya kay bisan pag dili niya deserve yadto na position. Group exaggerate and overgeneralize the differences between the in-group and the out-group to enhance group distinctiveness. Next is you overgeneralize the differences of the group. Kanang mag-prejudgment na ka kay amoy imo nakita sa ila tradition. Like for example, sa mga badyaw sa tandag. Amoy imo nakita sa ila batasan, inani sila, inana ang ila panuot, inana ang ila iyon, mangayo-ngayo sila ng kwarta. So, mag-think na ka dayon na mag-generalize na ka din na tanan ila kapareho or the others from kanang lahi na lugar na pareho sila ng gigikanan, inato sab sila kay amoy imo nakita nga din na lugar. Inani sila nga din na lugar. So, para sa imo, tanan ila mga kapareho, tanan ila mga katutubo, inana sab. Amo yan, may prejudgment na mahitabo. Wala pa gani nimo makita ang the other na differences sa lahi na grupo, kuan na dayon maghug na din into conclusion na inato sab sila.
Next is minimize the perception of differences between in-group members. I-minimize din ang perception ng mga yaon sa grupo. Like, mulaong kita, hala buutan siya, amuda. Buutan siya, amuda. Wala na nimo hatagi ng kanang explanation, wala nimo siya kanang i-wide pa ang perception. What if buutan siya kay manghatag siya, buutan sila kay, ana dapat dili nimo i-minimize ang perception ng kada grupo because every group has different traditions, different beliefs, lahi ng gituuhan. What if inanan iya batasan kay amoy ila gituuhan? Inana siya kay may iya gisunod na rules sa ila tradition. And the last one, remember more detailed and positive information about the in-group and more negative information about the out-group. Kaya di ba may comparison na mahitabo, may compare kada grupo. So here, mas madumduman nimo ang mga positive information nga di na grupo and then mas mga negative information da nga di na grupo kay mas maimo sagi paboran, maimo gi hatagan ng atensyon, dili patas ang imo pagkuan sa kada grupo. Bisan pag pareho sila ng mga strengths, pareho sila na may traits na amo ini, amo yaon, pero mas pabor sa ka nga din na grupo, so mas dali mo dagid sila madumduman, puro dagid positive ang imo madumduman sa ila, bisan pag may ila mga mali, tapos nga di sa pikas grupo, bisan pag may ila mga positive na attitudes na ipakita, negative da gihapon ang imo makita kay mas pabor sa kung nga di sa pikas. So next, we're going to discuss about the types of intergroup relations. So first is assimilation. Occurs when one group discards its identity and adopts the values, beliefs, language, or culture of another group as a way to fit in. Sa assimilation, you are forgetting your own identity. I-discard mo ang imo own identity para makafit ka sa other group. Lahian ila identity, lahian ila grupo para makasud kayo na grupo. Kalimtan mo kung hain ka gagikan. Like for example, Katoliko ako. Tapos gusto ko mo join nga din na grupo, gusto ko makibagay sa ila. So kalimtan ko ang ako own tradition para maka-join ako sa ila grupo. Next is pluralism. From the word itself, pluralism, so hamok. Sa grupo, hamok ka mo ng mga members, right? So every group have different traditions, different beliefs. Pero you are not forgetting or you don't disregard your own tradition beliefs. Bisan paglailahi ka mo, wala niyo gi-forget kung hain ka mo gagikan. In fact, nag-respect ka mo sa each other differences, nag-respect ka mo sa each other na traditions, beliefs, pero wala niyo gikalimtan kung hain ka mo gagikan. Ang yaon na grupo, gidawat ka nila, and then gidawat may sab kung una ila traditions. May respect, naga-revolve yaon na group. Wala niyo gikalimtan kung hain ka mo gikan, but sinabtanay da ka mo yaon na grupo. Mura da siya salad bitaw na bisan paglailahig sa gul, pero nagtinabangay para mas mapalami kung una ini na pagkaon. Bisan paglahi ka mo ng gigikanan, gisabot niyo ang iyo pagkalahi-lahi, and then wala niyo sila gi-judge. Like for example, sa BEd 3, di ba lahi kita mga tradition, beliefs, lahi kita ng gigikanan, may manubo, may tandaganon, may bisan uno pa, pero wala nato gi-judge ang usag-usa. Gi-respect nato ang bawat differences na uniyaon sa ato. Respetuhay para magka-sinabtanay ang kada grupo. Good day everyone, I am Melissa Norlin Gimelo and I will be continue the types of intergroup relationship. Amalgamation. This happened when two different groups came together to form one single group. They share things like values, belief, culture, language, and so on. Like for example, sa Taganungan and Burgos. Ang Taganungan kay
kung ano siya, isla. Then, if mag-graduate sila, elementary naman ila dito, if mag-graduate na sila o kanang elementary, diri sila sa Burgos may eskwela. Then, tong pinakauna, di pa kayo may maki-collaborate sa ila kay lain ilahang language, di masabot. Then, na po ilang beliefs, sa ilang values na ilain mo dito nagkasagod, nagka-combine, nagka-mix na dito Then, pagkadugayan, kuano din, may nagka-communicate, nagka-sharing na o unsa ilahan na dito, tas makasabotay namin silahang language. Then we form as a single group na segregation. Here, one group usually the more powerful one separate themselves physically from other group. This could mean having separated areas or rules for each group to prevent them from mixing much. Like for example, kanang mga mamanwa or mamaw. There are different beliefs, rules sa ilaha. They live in kanang sa layo kibali suo kibali tas they far away from us pero belong gyapon sila sa community pero na-separate sila kibali na segregate sila kay lain ilang culture, lain ilang rules. Then pero magka-interact gihapon when they buy sa tindahan tas then tas dili na to pugson sila nga musunod sa atong rules kay naagay ilahang kaugalingon nga rules. Expulsion. This occur when one group, usually stronger one, forced another group to leave a place, like a community, region, or even a whole country. It's like kicking someone out of a club or a house. Expulsion. Diri kay sa expulsion, napa sila time nga mo stay kung musunod na sila sa rules sa katong strong group. Then og dili sila ganahan na mo stay, pwede sila muhawaan na ang community. And the last one is genocide. Genocide is occurs when one group, typically the dominant group, try to deliberately destroy another group. This undoubtedly the most toxic, intolerant, entire group relationship. So, dire kanang diba sa expulsion, naapa sila time nga mag-stay sa kana nga community kung musunod sila sa rules sa katong stronger nga big group. Ang diri sa genocide kay pahawaon na gyud sila, wa na sila time nga magdesisyon nga mo hawa or mag-stay kay ug dili na gayud pahawaon na gyud sila. Under the contact hypothesis, several models have been developed to reduce prejudice. First is superordinate identity. Imagine there's a big umbrella that covers different smaller groups. Each small group has its own identity, but they're all under this one big umbrella. By focusing on this big umbrella identity, people from different smaller groups can feel like they belong to the same team. It's like saying we are all part of the one big family even though we came from different backgrounds. The last is interdependence. This means that different
groups need each other to get something done. So instead of working separately, they have to work together as team to achieve a goal or completely a task. It's like in a game where different players with different skills have to work together to win. They rely on each other, and that helps build trust and understanding between them. That's all. Thank you.